Hello guys! So ngayon, tayo may download ng Mega World. So, yan. So, punta muna tayo number 1 sa Google. Sa Google. Sa Google guys. Yan. Mag-vlog talyaw. Yan guys. Pero mag-vlog talyaw. Vlog kung sa'yo mag-aasa gaga ka Sorry guys, tunog na. Yan, play modes. Ano Yun guys. Gaga ka. Yun guys. So, gaga ka karon. Agay! So guys, kung nakita niyo dyan, meron yung download, diba yung may download na yung Kingdom Rush. Pero yung sa babaw na yun guys, ito yung play mode. So, hindi ko na kailangan mag-download yan guys kasi meron na ako dito. So, ito yan, diba? So, ito yung yan, tapos yan. Yan. Tara, pasok tayo sa play modes. Yan, teka lang guys. Teka lang po. So, yun guys. So, tara. Sorry yan guys Teka lang kasi. Ano ka ba? Flora. Yung guys, so, teka lang kasi, teka. Uy, di ba, singgay? Lodi, ba yung balali, ang singsing, ay, so, yun yung Mega World. Ay, kuli amo ni bala, oritas. Yan, so, watch and add to download. Nato naglayas. I have a present for you. Do you like my new outfit? Do you like my pitoy? Okay. I know what you like. Talkie. Yan guys. So, antayin muna natin. You are important to me. So, yan guys. So, antayin muna natin. Basta mag-100. Pwede rin kayo dito makadami sa playlist ng bubukas ka na ng mga iba't iba pang mga games. So, cheat lahat to guys. So, huwag na kayong magpili-pili pa. Guys, hindi na muna siya. So work it fire. It's like Baik sa tao. Guys, si John lang, boss. So yun guys, malapit na yun guys, malapit na yan, 94 na pala yan. First mga sound na kasi yung kapatid ko ang kulit-kulit. So yan na pala guys. Sige, teka lang guys. Yan guys, installing. Yan, install. Yan, so hintayin lang natin. Hintayin natin yan guys. Pagka-solid 6 play. Solid 6 play guys. So,
Talag 6 pala pala guys. So, let's go na dito sa sasabihin. Tika lang. Yan. And so, tara na dito. Mega World! Yan. So, click muna natin yung ano, yan. Hello. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan guys. Up here. Up here. Ay, nabali. Ay, nabali. Ang straight nga buli. Ay, nabali. Ay, nabali. Ang tiil nga isa kadarili. Lililim naman mo ba tuloy? Ayan, guys. Lililim naman na pa itong tilililililil. Kung may like kaming Ilonggo guys, joke, pero Ilonggo talaga kami. Guys, napapatay ang kapatid ko. Yan talaga. Yun. Flag dito siya. Yun, 98, 90. Yan na guys, yung pumasok. Yung kapatid ko, Sabado. Yun. Kapit mo dito ko na eh. Unsay mga gagak mo na eh. Makulay. Unsay ka para mo na diba? Ano ka dyan, be? Sige, bye-bye.